नमस्कार बंधुरा भालोबासार गृहकोणे सकलके स्वागत। आज आबार एक नतून भिडियो निये तोमादेर काछे चले एसेछि। देखो आज एकटू करबो आमी मुड़ी घंट करबो और तार संगे एकटू डिमेर कारी करबो। तो मुड़ी घंटर जोन्नो दुटो मुड़ोके आमी भेजे निच्छि। एटा अल्प करबो और एकटुओ मुड़ो हलेओ असुविधे छिलो ना। तो दिये अनेक दिन धरेई बोलछे तो होच्छे ना, तो आज सुयोग हलो, आज आबार करछि। तो मुड़ोगुलो एकटू भेजे नेब भालो करे भेजे निते हबे। एबार मुड़ोगुलो तारपर तुले निये एबार एते आलू देब। आलूगुलो दिए आलूगुलोके बेश भालो करे आलूगुलोकेও भाजते हबे। तोमरा किराम करे मुड़ी घंट करो जानिओ। तो आमी तो एरम भावेई करी। तो भालो करे आलूगुलोके नेड़े तुले निलाम, निये आबार ओई तेलेतेई फोड़न दिए तेजपाता गरम मशला एकटू जिरे एई सब फोड़न दिए निये एबार रसुन और पेंयाज अल्प करे रसुन पेंयाज दिए नेब। एते एकटू भेजे निये एबार एते एकटू मशला देब, खूब हालका एई मशलागुलो, और अन्य किछु मशला नय, आदा और जिरे बाटा और एकटूखानी बान्नाटाते लंका देया छिलो, एकटू हलुद दिए मशलाटा कषे निलाम। एबार ओई मशलाटाते आलू दिए दिलाम। एबार आमी मुड़ोटाओ दिए देबो, मुड़ोटा भेंगे दिए देबो। दिए मुड़ोगुलो दिए भालो करे नाड़ाचाड़ा करे एकटू कषे निते हबे। बेश भालो करे एटाके कषे निते हबे। निये एटाके तुले रेखे एबार मुड़ी घंटटा बसाबो। तो अन्य कड़ाय एबार गोविंदभोग चाल दिए दिलाम। এই চালের পরিমাণে তোমার জল দিতে হবে। আমার 2 কাপ চাল আছে, তো 4 কাপ জল দিলাম এইটাতে। এইবার জলটায় নুন দিলাম, একটু মিষ্টি দেব। তো এবার মিষ্টির পরিমাণ যে যেমন খাবে, এটা একটু মিষ্টি মিষ্টি ভালো লাগে। যে একটু বেশি খায় বেশি দেবে, কম খেলে আবার কেউ যদি নাও দাও দিতে পারো। তো একটু হলুদ দিয়ে নিলাম। এবার ওই মুড়ো আলু দিয়ে যে মশলাটা কষে রেখেছি না, ওই মশলাটা এর উপরে দিয়ে দেবো। এটাকে নেড়ে নেব আমি ভালো করে নাড়াচাড়া করে। এবার এটা একটুখানি গোলাপ জল দিলাম। গোলাপ জল দিলে এটা একটা ফ্লেভার ভালো আসে বা সেন্টটাও ভালো হয়। তো একটু গরম মশলাও দিলাম, দিয়ে একবার চাপা দিয়ে দিলাম একটু হয়ে যেতে। তো হয়েই এসছে, এটা খুব একটা বেশি সময়ও লাগে না। তো আরও কোনো কিন্তু আলাদা তেল দিইনি, একটুখানি ঘি দেবো এবার শেষে। ঘি দেবো, একটু গরম মশলা, এগুলো সব দিয়ে এবার নেড়ে চেড়ে একবার চাপা দিয়ে এটাকে নামিয়ে নেব। তো খুব একটা সময় লাগলো না, এটা হয়েই গেল। এর সঙ্গে ডিমের কারিটাও করে নিয়েছি, সেটা আর দেখালাম না। ডিমের কারিটা করে নিলাম। তো আজকে রান্না কেমন লাগলো বন্ধুরা তোমাদের জানিও। এখানেই শেষ করলাম। ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, দেখা হবে পরের ভিডিওয়ে। টাটা।